っしょ。ワクワクワクワク。どんなキッチ。あーにゃれらい。あーにゃにpita. Pamangkuton ta kaanay daw ano kabudlay ang English nga lingwahe para sa imo kag para sa akon. Siguro hindi man gid amo sina kabudlay kay kabalo na kita maghambal sini, pero para sa madamo nga tawo sa kalibutan ang English nga lingwahe budlay gid tuonon. Gani ini nga mga tawo wala nagatuon English, kita man wala nagtuon sang ilang lingwahe kang sa ulahi wala na sing may magkaintindihanay. Isa ini ka matuod nga problema sa kalibutan kay tama kadamo sang mga lingwahe sa bilog nga kalibutan, pero sang nagligad nga semana may nabal-an ako nga bago nga lingwahe nga gihimo agud masulbar ini nga problema. Ang ngalan sang lingwahe amo ang pidgin. Isa ka tawo sang una ginatustis ka tuig na ang nagligad, nakahibalo nga problema gid ini sang mga lingwahe. Gani naghimo sila sang bag-o nga lingwahe nga daw kaangay sang English pero mas simple gid. Wala sing budlay nga grammar, wala sing malaba nga mga pulong, kag wala sing komplikado nga mga sentence. Ini gid ang pangandoy nga lingwahe sang tanan. Imbis nga coffee, library, balay libro, university, dako nga eskwelahan, eat, kaykay, dinner, gabi nga kaykay, jungle, dako nga kakahuyan. Wala na sang I am, she is, you are, he is, wala na sinatanan, may ara na lang, ako, ikaw, tanan. Imbis nga 26 kalat English letters, 22 na lang ang nabilin. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, and Y. Ini nga mga letra ginkuha kag ang komplikado nga mga sentence gisimplihan man. Ang please do not disturb sa English ginsimplihan bilang you know can inside. Hindi magsulod ang buot pasabot. Ang no smoking allowed ginasimplihan bilang no can smoke. Hindi magpanigarilyo. Ang you look nice, you look nice. Sakto, nakuha mo na ang ideya. Nami gid ini nga mga lingwahe nga basi makaluwas pagani sang kabuhi. Kuhaa bala ang Papua New Guinea bilang ehemplo. May ara sila 800 ka tribo kag 800 ka lingwahe. Halos imposible ang pag-istoryahanay sa tanan nga tribo kung hindi ka makahibalo sang 800 ka lingwahe hasta nag-abot ang pidgin nga lingwahe. Subong ang mga tribo magkaistoryahanay nagamit ang pidgin kag nagamay na ang ila mga away kay nagkaintindihanay na sila. Amo ini kun paano ag isa ka porma sang pidgin nangin opisyal nga lingwahe sa Papua New Guinea, sa mga pungod sa West Africa, kag sa nadamo pa nga lugar sa kalibutan. Hindi pidgin, gani wala gid na gets. Palangga ko ini nga mga lingwahe, ibig sabihin yung pidgin. Kay hindi mo kinahanglan sang komplikado nga grammar, malaba nga mga pulong kag komplikado nga sentence structures, agud lang makikistorya sa tawo. Ang kinahanglan lang gid naton amo ang paagi agud magkaintindihanay kita. Kag ini nga lingwahe nakahimo gid sini nga posible. Para sa isa ka kalibutan nga may isa lang ka lingwahe, Dukim.